हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज आम छाड़ खाई स्पेशल मटन करी बनैबा घरे देखंतु मटन बनैबा पई मोठी बहुत सहज उपाय रे प्रेशर रे मटन तरकाटा मोठी प्रस्तुत करिछि। देखंतु केते सुंदर केते ग्रेवी हेछि मटन टा खाइबा को तो बहुत टेस्ट बहुत माने रेस्टोरेंट होटल ठु भी बात पड़ी जीवो। देखंतु एठी मु मटन पाए किछि आलू नै सोरिस तेल रे भाजी नैछि। एठी 500 ग्राम मटन अछि जेहेतु हमें कम लोक अछु। एठी देखो मु किछि पियाज आउ गोटा मसला टमाटो अदा रसुन पेस्ट एठी मु नै जाइछि। एठी मोर आलू टाकू टिके मु भाजीबा पई दउछि। एठी सोरिस तेल रे जेकोनोसी आमिष जिनस कले हमें सोरिस तेल रे टिके सोरिस तेल टा यूज कले बहुत भलो आसी थाए तरकारीटा बहुत भलो टेस्ट आसी थाए। देखंतु मु एठी चीनी रेड हबा पई हल्का चीनी आउ एठी मु गोटा मसला सब पके नैछि। चीनी टिके ऊपर को आसीबा परे मु एठी पियाज ऐड करनेली। एते सब कट्टा हेतिबा पियाज रखिथिबे साकू आपण माने पके नेबे। प्रेशर रे मटन टा तो एम्ति सहज रे सिझी न थाए। हमें प्रेशर रे गोटे प्रेशर रे हमें अति सहज रे हमें मटन टा को प्रस्तुत करूछे। आउ बेसी करेई हो किंबा डेक्ची हो कोनोसी भी जगह आपण मानकर हबनी एही गोटे प्रेशर रे आपण माने मटन तरकाटा को आराम से करि परिबे। जेहेतु आपण मानकर कार्तिक मास मासे हेला चली थला मासे जे कि आपण माने हो घरे मन करे आमिष न खाई की सादा भेज रे पूरा बहुत लोक प्राय समस्त मानती कार्तिक मास को। छाड़ खाई तो गुरुवार पड़ी थला गुरुवार तो मानवसा गुरुवार हबनी जेहेतु आपण माने शुक्रवार बनेबे। मु से शुक्रवार रो वीडियोटा मु आज आपण मानक आगे शेयर करूछि। शुक्रवार हमर अठी मटन हेतला मते जेहेतु मटन खाइबा पई एते पसंद न हस्बैंड को बहुत पसंद। देखंतु एठी मु रखि देछि सब पैकेट मसला सब मोर एठी पियाज टिके रेड कलर हे आसीछि। मु एठी टमाटो कटा जेथबा दुईटी टमाटो पके नेली। आउ आपण माने मसला को जेते भलो भाबरे कसिबे सेते तरकारी रो टेस्ट टा बहुत हबो। आमिष जेहेतु आपण मन आमिष तरकारी करिबा तो निहाती भाबरे एठी हमें देखंतु पके नेली मु बटा जाइथिबा अदा रसुन पेस्ट आउ एठी जीरा पाउडर टिके हळदी लंका राग लंका आउ मु एठी लूण भी एठी ऐड कर नेछि स्वाद अनुसार। आपण माने पछरे भी हल्का फुल्का लूण देबे। देखंतु मु एठी मसला को बहुत भलो भाबरे घांटुची आउ भलो से घांटी सला परे केते सुंदर मसला रो कलर टा ग्रेवी टा होउची। देखंतु आपण माने मास जे की अपेक्षा करी कि थिबे केबे हमें मासटा पुरीबो हमें किछि ना किछि नॉन वेज खाइबा घरे माछ हो कि चिकन हो चिंगुड़ी हो जे जहा भी हो आपण माने छाड़ खाई स्पेशल बनै की खाउतबे। आउ देखंतु एटा आपण मानक आखरे मु शेयर करूछि। मटन तो एते देखंतु एठी मु भलो भाबरे हमर मसलाटा कसी नेली। मु एठी मीट मसलाटा ऐड करूछि गोटे पैकेट आउ गोटे पैकेट मु मटन ढाळिबा परे ऐड करबी 2 पैकेट रखिथिली। एठी मु धनिया गुंड मु ऐड करूछि मु जीरा गुंड मसला रे पके नेथिली। देखंतु तापरे मु टिके पानी देई दबा पानी देकी टिके घांटीबा भलो भाबरे। देखंतु बांफटा तार उठी आसुछि तो टिके वीडियोटा अंधारिया देखा जाउछि भलो भाबरे कसी नबा 5 मिनिट खंडे आपण माने कसी की टिके हल्का पानी नेबे
ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ଆମିଷ ଖାଇବାଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗିଥାଏ, ଭାତ ବି ଅଧିକ ଯୋଡ଼େ ଖାଇ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଜଣାପଡ଼େନି। ସାଧାରେ ଯେତିକି ଭାତ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଆମିଷରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଆମିଷ ତରକାରୀ ହଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାତ ଖାଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କାହାକୁ ମଟନ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ନ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲି ମଟନ୍ ଭଲ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ହଉ ଝୋଳ ହଉ ଆଳୁ ହଉ ଟିକେ ଖାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ପରେ ଆମେ ମଟନ୍କୁ ଢାଳିବା। ମଟନ୍ ବି ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ମଟନ୍ ନ କଷିଲେ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ମଟନ୍ ପକାଇ ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚାରିପଟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। କଷିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କଷିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସରରେ ଯଦି କରନ୍ତି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯିବ। 7 କି 8ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆପଣମାନେ 7-8ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲେ ଆରାମରେ ମଟନ୍ ସିଝିଯିବ, ମାନେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆଡ଼୍ କରିକି ମଟନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଷାରେ ହେଇଗଲା। କଷା ହେଇଯାଇକି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ମୁଁ ଏଠି କଷୁଛି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ କଷିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଛି ମଟନ୍ କଷାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇକି କଷିଲେ ବି ଏଠି ମଟନ୍ ଟୋଟାଲି ବି ସିଝି ନଥିବ। ହାଲକା ମାନେ ସିଝିଥିବ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସିଝି ନଥିବ। କଷା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଝି ନଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଝୋଳ ମାନେ ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଝୋଳଟା ଆପଣମାନେ ରଖିନେବେ। ଝୋଳଟା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ସିଟି ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ସିଟି ମୋର 7-8ଟା ହେଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ସିଟି ଦେଇକି ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ମୋର ଏଠି ମଟନ୍ କରି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହୋଟେଲଠୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ହୋଟେଲ ତ ଏତେ ବି ଭଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେବେନି, ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନରେ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇବେ। ବହୁତ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।